Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours le fondateur. Je voudrais vous parler d'un thème que j'ai vu à la télévision. J'ai vu une émission de télévision qui parlait Al-Ghabat en Algérie. Alors du coup, on va essayer de faire une petite vidéo. Je vais vous expliquer ce que j'ai pu comprendre à travers la discussion entre la journaliste et les deux cadres supérieurs des forêts. Et en même temps, je suis en train de vous montrer ce que c'est que de la verdure. Et essayer d'analyser est-ce que à la Moustawa al-Jazair Kamla, on a une petite résidence juste qui m'a hadi. Regardez. Le calme, même le siège. On dirait qu'il n'y a personne qui vit. Alors, comme ce que j'ai pu comprendre à travers la discussion et le débat qu'ils ont pu présenter sur le NTV. Ils ont commencé à parler à le nombre d'hectares de forêt en Algérie. L'expert, il a commencé à expliquer. Comme quoi que l'Algérie, avant l'indépendance, on avait 18 millions d'hectares de forêt. Et qu'après l'indépendance, on a 3 millions d'hectares de forêt. Et d'après son analyse et son explication bien sûr, depuis 62, on a planté 1 million d'hectares. Et la deuxième personne qui était avec lui, c'est-à-dire depuis 62, même fait les 3 millions d'hectares, on a à peu près 1,8 million de forêts. Et le reste, c'est des maquis, des forêts. Mais c'est même pas des forêts, c'est des. Visiter à travers le bled ou tchoufou. Alors, on a 1,8 million. Ou d'après Oussarho, c'est-à-dire depuis 62 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Garso 1 million. Et en même temps, il était en train d'expliquer à la journaliste que la Chine pouvait planter chaque année 4 millions d'hectares. Alors on va essayer juste de faire une petite analyse. C'est moi qui m'a un petit calcul d'enfant. Si on est arrivé à planter 1 million d'hectares en 50 ans, ça veut dire ce que plantent les Chinois en une année, il nous faudrait 2 siècles. C'est ma hache li chef. C'est aberrant. Wallah, c'est aberrant. Franchement, ma خلاو حتى حاجة يا rien. Oui, ils n'ont pas honte de venir et faire un débat, ou je sais pas, ils expliquent, ou ils sont en train de développer, ou l'Algérie a entrepris, je pourrais dire, c'était le meilleur programme les années 70. Et c'était la création et la plantation du barrage vert. المشكل اللي عندنا احنا في الجزائر ماشي de planter. المشكل تاعنا c'est le suivi. نسقوا نغرسوا وما نسقوش. وهذه vous avez pu le remarquer على مستوى البلديات وهذه ça me fait rigoler. رؤساء البلديات يصرفوا قريب 40 ولا 50 مليون. Pourquoi باش يغرسوا des petits palmiers زعما كيسمعوا بالرئيس الجمهورية جاي ولا يسمعوا برئيس الحكومة ولا الوالي راهو خارج. Et si on repasse 2 mois après, هذوك النخل اللي غرسوهم qu'ils ont acheté peut-être à 3500 jusqu'à 5000 dinars le plan. C'est bon هكذاك يابسين شغل ما عندهمش مولاهم ما كاش تقولي احنا اوني
les ennemis de la nature. Et pourtant, Rabbi ya'lam wish عندنا. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, comme exemple, على فيما يخص ولاية بالسكرة فيها un jardin, on l'appelle jardin London, فيه pratiquement des plantes du monde entier. وغرسوا هادو غرسوا ثاني les Anglais. نهضروا على le jardin d'essai d'Alger. شوفوا كيف داير. C'est-à-dire, depuis 62, est-ce qu'on a pu créer un espace qui m'a هذا اللي راكو تشوفوا فيه. Ça, c'est une simple résidence. T'as des petits citoyens, mais ils يحبوا بلادهم ويحبوا النقاء. Et ils mettent le prix. Par exemple, le gazon, il est bien tendu. Hein. انتو ما كاش كواعد ما كاش ساشيات هاك يعني مصباح انا ندور الا كاش ما شفتو ساشي ولا قرعه شوفوا قرعه شوفوا ما عمرنا قرعه هنايا. Alors إلا حبينا نتبدلوا surtout par لولادنا apprenons à les éduquer باش يعودوا يحبوا الطبيعه يحبوا شنو هي الطبيعه وشنو هي حب الوطن وشنو هي النظافه. Il y a beaucoup de choses à apprendre à nos enfants. وحنا لي ريسبونسابل ماشي بعد نحصلوا نقولوا السيستم ولا نقولوا هذيك. لو كان جا كل واحد يربي وليدو باش يكون comment vous dire bien éduqué respectueux لو كان ما راناش في الحاله اللي رانا فيها اليوم. Et en même temps, je voulais parler d'un autre sujet, le sujet de l'injustice sociale. Parce qu'on en avait déjà parlé le khatra اللي فاتت وما دخلناش في les détails. اليوم j'ai un petit peu de temps, راني قاعد un petit peu dans le jardin. نحكي لكم. Alors l'injustice sociale. فيما يخص l'injustice sociale, je vais vous parler, comme je vous ai déjà cité, على les handicapés. Alors je vais vous citer 3 handicapés atteints de la même maladie, mais qui mettent من شريعة ولا من فئة différente. Parce qu'on a un handicapé citoyen normal, on a un autre handicapé fils de Moudjahid, ou on a un autre handicapé fils de Shahid. Comment vous dire, c'est de la discrimination ou là c'est de l'injustice sociale, la fibledna ou derina. Alors je vais vous développer باش تفهموا شنو هي l'injustice sociale. Alors فيما يخص l'handicapé par exemple qui a été atteint d'une maladie telle que la polio ou là qui a eu un accident de voiture ou la handicapé, et bien هذا même il a un ou 2 enfants, on lui donne une pension de 4000 dinars. Au وليد المجاهد on lui donne une pension de 16 000 dinars. Et le fils du shahid, on lui donne 17 000 dinars. Et pourtant, les 3 malades sont atteints de la même maladie. يعني ما نكونوش شويه حنان ولا شويه un peu juste لا مع ربي لا مع الشعب لا مع المرضى aussi. علاه نفرقوا بيناتهم هكذا؟ علاه on leur fait pas une pension ou comment vous dire une indemnité minimum نعطيهم 20 000 dinars. وعلى بالنا باللي مساكن يسوفر ديجا dans la vie يسوفر. Non seulement يسوفر وزيد كلش غالي الدواء les loisirs. C'est des gens par exemple pour aller chez un médecin واحد صحيح il peut aller à pied ينجم يدي البوس. Mais واحد مريض il faut toujours louer un taxi surtout إلا والديه ما عندهمش. هادو اسكو الناس هادو اللي راهم حاكمين ولا جو بوز سيت كيستيون سورتو الوزير التضامن اللي ولا دركا وزير الصحة. يعني يا سيدي ما تفيقش نتايا باللي شعبك هادو المرضى تاعك يسون تخان تسوفرير باللي ما درتو لهم والو. وهذا النداء ثاني جو لونس او بريزيدون دا بي سي ما يحشموش فرانشمون والله العظيم واحد ما حشمها دوبي 1962 وريو لي واحد خذا اجراءات ولا الى بري لينيسياتيف باش يرجع لا فيل تاعو نقولوا 20% يدير 20% des commodités لواحد handicapé. Les trottoirs فيهم 60 سنتيمتر دو ما كاش كاع لي بونت ما كاش وين يهبط. C'est-à-dire هذو les handicapés سمحوا لي على ce que je vais citer, il leur faudrait des motocross
تروح البلديه سيدي يروح البلديه باسكو لازم يخرج كواغات ولازم تكون لا بريزونس تاعو. ادميتون دي فوا منين داك عندنا مرضى يوزنوا راه يبارك يوزنوا 140 كيلو ولا بلوس. كوميا دو بيرسون لازم باش يرفدوه به بالفوتو. وراك شفتو الدخله تاع البلديه تاعنا فيهم كاع الدروج تقول لي راك داخل لومبير، راك داخل عند لومبير رويال. اسكو داروا لهم دي بونت على مستوى البلديات؟ بيرسون يا بونسي. لي سينما، لي سينما كيف ورؤساء البلديات كومون فو دير جو ne saurais pas comment les juger parce que franchement ربي هو اللي يجوجيهم. ما كاش واحد ثاني خذا قرار ولا دو دير فوالا انا لي زانديكابي على مستوى البلديه تاعي جو لي بروندر ان شارج نعطيهم باغ اكزومبل tous les mois نعطيهم 4 بون ولا 4 تيكي دو سينما والبلديه elle prend en charge. C'est quoi une rentrée de cinéma؟ حنا في الجزائر يقول لك العباد كرهوا يساف لو كوا فير. هذو العباد اللي بصحتهم ما صابوش واش يديروا. قال لك لونوي كتلتهم. يا هل ترى ان هانديكابي et commencer احنا en Algérie on a une certaine culture déplacée نقولها نحشموا بلي زانديكابي تاعنا on les cache et personne ne pourra dire le contraire. par exemple تمشي في ولايه الى نجم تكروازي par exemple 20 handicapés في une journée راك champion. Si tu arrives à en trouver غير 5 t'es fort. Pourquoi? Parce que nos handicapés sont cachés. وماذا بيا صدر هما كاش رئيس بلديه بالك يكون عنده اون ايدي ماشي كيما تاع الاخرين يقول لك تيان انا البلديه تاعي جو في ليكيبي ولا جو في لاميناجي بور لي زانديكابي كو جو في بروندر ان شارج ولا اسبيرون بالك ربي يهديهم. Je vais essayer de couper cette vidéo parce que j'ai d'autres sujets à développer. Et la prochaine fois, je vous parlerai un petit peu de l'écologie en Algérie. على النظافة في الجزائر. وشكرا. Et merci et à très bientôt. Au revoir.